धातो दोषभेदीय अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः क्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वा तस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषत नाभिरामाशय स्वेदो लसिकारुधिरन्रस दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषत उरकण्ठशिरक्लोम पर्वाण्यामाशयोरश मेदो घ्राणं च जीवाञ्च कफस्य शुतरामुर प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुप्राणोऽत्र मूर्धग उरकण्ठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रियचित्तदृक् स्ठीवनक्षवतुद्गार निःश्वासान्न प्रवेशकृत् उरस्थानम् उदानस्य नासान्नाभिङ्गलाश्चरेत् वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा बलवर्णस्मृतिक्रिय व्यानोरधिस्थितः कृत्स्न देहचारी महाजव गत्यपक्षेपणोच्छेप निमेषोन्मेषणादिका प्रायः सर्वा क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणां समानोऽग्निसमीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वत अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्जति अपानोऽपानगश्रोणि बस्ति मेढ्रोरुगोचर शुक्रार्तवशकृन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रिय पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पक्वामाशयमध्यग पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तेजसगुणोदयात् त्यक्तद्रवत्वं पाकादि कर्मणानलशब्दितं पचत्यन्नं विभज्यते सारकिट्टो पृथक् तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणाम् अप्यनुग्रहं करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्श्रुतम् आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात् बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् साधकं रद्गतं पित्तं रूपालोचनतस्मृत दृक्स्थं मालोचकं त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनास्त्वच श्लेष्मा तु पञ्चधा उरस्थ सत्रिकस्य स्ववीर्यत हृदयस्यान्नवीर्याच्च ततस्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् अतोऽवलम्बकः श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थित क्लेदकः सोऽन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् बोधको रसनास्थायी शिरस्थंस्थोक्षतर्पणात् तर्पकसन्धिसंश्लेषात् श्लेषकसन्धिसुस्थित इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनां व्यापीनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् पृथक् उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायो कुर्वन्ति सञ्चयं शीतेन कोपोष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणा शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्या चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्या शमं शीतोपसंहिता शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपं तैनेव गुणा रुक्षादयः शमं चयो वृद्धिष्वधान्येव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तुन्मार्गगामिता लिङ्गानां दर्शनं स्वेषां स्वास्थ्यं रोगसम्भवं स्वस्थानस्थस्य समता
विकारसम्भवशम चयप्रकोपप्रशमा वायो ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मण शिशिरादिषु चीयते लघुरुक्षाभिः औषधिभिः समीरण तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्योष्ण्यान्न कुप्यति यद्विरम्लविपाकाभिः औषधिभिश्च तादृशं पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यत चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफ तुल्यपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति इति कालस्वभावोऽयम् आहारादिवशात् पुनः चयादिन्यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु व्याप्नोति सहसा देहम् आपादतलमस्तकं निवर्तते तु कूपीतो मलो अल्पाल्पं जलोघवत् नानारूपेरसङ्ख्येये विकारे कुपितामला तापयन्ति तनु तस्माद् द्वैत्वाकृतिसाधनं शक्यं नेकेकशो वक्तुम् अत सामान्यमुच्यते दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणं यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यः छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यद विकारजातं विविधन् त्रिङ्गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातुवैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रिदोषान् तेषां कोपे तु कारणम् अर्थे रसात्मे संयोग कालः कर्म च दुष्कृतं हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा हीनो अर्थेन्द्रियास्याल्प संयोगस्वेन नेव वा अतियोगोऽतिसंसर्ग सूक्ष्मभासुरभैरवम् अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्षणावीक्षते रूपं मिथ्यायोगः स दारुण एवम् अत्युच्चपुत्यादीन् इन्द्रियार्थान् यथा यथं विद्यात् कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात् त्रिधा मत स हीनो हीनशीतादि अतियोगोऽतिलक्षण मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षण कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञक अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणं विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकं भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादि दशधायच्च निन्दितं मिथ्यायोगसमस्तोषा विहवामुत्रवाकृतं निदानमेतद्दोषाणां कुपितास्तेन एकधा कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठास्ति सन्धिषु शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तदाश्रयामशव्यङ्ग गण्डाल्जी अर्बुदादय बहिर्भागश्च दुर्नाम गुल्मशोफादयो गदा अन्तःकोष्ठो महाश्रोत आमपक्वाशयाश्रय ततस्थानाच्छर्दीयतिसार कासश्वासोदरज्वरा अन्तर्भागश्च शोफार्शो गुल्मविसर्पविद्रधि शिरोहृदयबस्त्यादि मर्माण्यस्थानं च सन्धय तन्निबद्धा शिरास्नायु कण्डराद्याश्च मध्यम रोगमार्गस्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधार्दिता मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्ति
त्रिकशूलग्रहादय स्त्रंसव्यासव्यधस्वाप सादरुक्तोदभेदनं सङ्ग अङ्गभङ्गसङ्कोच वर्तहर्षणतर्षणं कम्पपारुष्यशौशीर्य शोषस्पन्दनवेष्टनं स्तम्भकषायरसता वर्णश्यावोऽरुणोऽपि वा कर्माणि वायोपित्तस्य दाहरागोष्मपाकिता स्वेदक्लेदस्तृतिकोऽथ शदनं मूर्छनं मद कटुकाम्लो रसो वर्ण पाण्डुरारुणवर्जित श्लेष्मणस्नेहकाठिन्य कण्डुषितत्वगौरवं बन्धोपलेपस्थैमित्य शोफापक्त्यातिनिद्रता वर्णश्वेतो रसौ स्वादु लवणोचिरकारिता इत्यशेषामयव्यापी यदुक्तं दोषलक्षणं दर्शनाध्यैरभितस्त सम्यग् उपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञ पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टि कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदत्सजज्ञानं न शास्त्रादेव जायते दृष्टापरचारजः कश्चित् पूर्वापराधज ततः शङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृत यथा निदानं दोषोत्थ कर्मजो हेतुभिः विना महारम्भोऽल्पके हेतौ आतङ्को दोषकर्मज विपक्षशीलनात्पूर्व कर्मज कर्मसंशयात् गच्छत्य उभयजन्मा तु दोषकर्मक्षयाक्षयं द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याध्यो अन्त्या पुनद्विधा पूर्वजा पूर्वरूपाख्या जाता पश्चाद् उपद्रवा यथा स्वजन्मोपशया स्वतन्त्रा स्पष्टलक्षणा विपरीतास्तो अन्ये तु विद्याद् एवं मलानपि तान् लक्षयेद्वहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरं तेषान् प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यस्तथा पश्चाच्चिकित्सेतूर्णं वा बलवन्तम् उपद्रवम् व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि स विकारनामकुशलो न जीयात कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोष समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषाश्च शीघ्रं कुर्याद् उपक्रमं दुष्यं देशं बलं कालम् अनलं प्रकृतिवय सत्वं सात्म्यं तथाहारम् अवस्थाश्च पृथग्विधा सूक्ष्मसूक्ष्म्या समीक्षेषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् गुरु अल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यते यप्यन्यथाकारं तस्मिन्न वहितो भवेत् गुरुन् लघुमितिं व्याधिं कल्पयस्तु भिषग्ब्रुव अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ततो अल्पम् अल्पवीर्यं वा गुरुव्याधो प्रयोजितम् उदीरयेत्तरान् रोगान् संशोधनम् अयोगत शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये शृणुयान्न मलानेव केवलं वपुरस्यति अतो अभियुक्तसततं सर्वम् आलोच्य सर्वथा तथा युज्यित भेषज्यम् आरोग्याय यथा ध्रुवं वक्ष्यन्ते यत परं दोषा वृद्धिक्षय विभेदत पृथक् त्रिन् वृद्धिसंसर्ग
त्रिधा तत्र तु तान्नव त्रीनेव समयावृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रयोदश समस्तेषु षडद्वेकातिशयनेन तु एकं तुल्यादिके षट् तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धे क्षीणेश्च तावत् एकैकवृद्धिसमता क्षये षट् ते पुनश्च षट् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्या अपि ते भेदाद्विषष्टिनिर्दिष्टा त्रिषष्ठिस्वास्थ्यकारणम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथेषां दोषास्तु क्षयक्षमता विवृद्धिभेदे आनन्त्यं तरतमयोगतश्च याताञ्जानीयाद्वहितमानसो यथा स्वम् इति श्रीवेद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां प्रथमे सूत्रस्थाने दोषभेदयो नाम द्वादशोऽध्यायः।